ଯେନ୍ତା କି ମୋର ମେହନତ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତାପରେ ଏକା ଚ୍ୟାନେଲ ନହେଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେ 4K ସବସ୍କ୍ରାଇबर କମ୍ପ୍ଲିଟ करवार लागि ତାର ପୁରା ପାइन ବାହାରି ଯାଇସି ହେଲା। नमस्कार ओडिशा मुई हला अपन मानको प्यारा अनुप आओ बहुत दिन पर वीडियो आज बनौछे माने तार रीजन भी अछि से रीजन लगी है आज वीडियो बनौछे तो बता मैं चलो से रीजन टा गाना जेंदा कि आपण माने मोर थंबनेल देखि के क्लिक करले कि 2026 रे YouTube बंद होबा बोली करी तो हेंदा किछि तो नै से हेले मुई निजे बंद करबी मोर चैनल के 2026 रे जदि आपण माने जदि एबे सपोर्ट नै करले बेले तो चलो टिके कथा मा काना हेछि गाना रे तो ई कथा हला 2022 रो जेंदा कि अनुपेश ब्लॉग रो फर्स्ट वीडियो आसला अनुपेश ब्लॉग यूट्यूब चैनल रे नै मोर चैनल रे फर्स्ट वीडियो आसला 2022 रे तो फर्स्ट वीडियो आसला पर स्टार्टिंग रे के मोर सपोर्ट नै करते तब से जेते भी थिले समस्त सब लोग नै को दिले कि वीडियो नै बना वीडियो रे गाना रखिछु थिसन सब लोग आपण माने जिंचो काजी बोले आपण मन करियर रे भी एंती के असन जेन कि मना करसन बोली करे तो हेंता हेछि मन ने भी तो उसमने मना करथिले तो धीरे धीरे मोर वीडियो सब लोग टिके टिके फॉलो लागि आसला ब्लॉग वीडियो काजी बोले मुई एंता नै से कि मुई लाइफस्टाइल ब्लॉग बनौथिली एक्सप्लोर ब्लॉग सेटा भी ओटी रे मोर फर्स्ट वीडियो ओटी रे हेतिला तो एबे भी YouTube रे अछि देखि नबो तो सेंता हेतिला तो धीरे धीरे जे माने मना करथिले से माने भी सपोर्ट करी आसले धीरे धीरे सपोर्ट करी आसला परे बहुत दिन माने केते 7 रु 8 मास गला परे मोर 700 ना 800 टा सब्सक्राइबर कंप्लीट हेतिला ता जेंति धीरे 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 जेते बेले 1K कंप्लीट हला सब्सक्राइबर सेते बेले बहुत सारा लोग आरो सपोर्ट करली बहुत सारा लोग माने कहले कि वीडियो भल लागु एटा सेटा वीडियो बननै वीडियो बनना बोली कहले ताछि आ बहुत मोटिवेट हेली ताछि कि मुई फॉरेस्ट ट्रेकिंग मने करबा स्टार्ट करली भागो स्टार्टिंग मोटा खाली गुटे एक्सप्लोर ब्लॉग रो स्टार्ट हेतिला माने जेंदा कि हम खाली बुली जेतिली तो से जगह गोटे देखिथिली सेटा गोटे से स्टार्ट हेतिला ताछि कि धीरे धीरे पूरा पूरे फॉरेस्ट ट्रेकिंग के पले गली पूरा ताछि के फॉरेस्ट ट्रेकिंग सरला परे ताछि मुई स्टेट माने स्टेट हम मुंबई गली ताछि गला जे ओटी आइसथिली ताछि विशाखापट्टनम जेतिली ब्लॉग खाली ब्लॉग लागि तो हेंती हेतिला तो काना हल्ला जी मुई वीडियो एबे बनेगार से कथाटा हमा टिके रहो टिके माने वीडियो टा टिके खाली सुनी दियो तबे तमे काटबो कि खाना करबो लाइक कमेंट शेयर सेटा मो दरकार नै भी नै नबे सेटा आपन मानकर ऊपर अछि कि आपन करबे कि सपोर्ट करबे कि नै बोली करी हला सेटा मुई किछि नै जाने तो 2023 23 ना हां 2023 रे मोर निजर ओन वॉइस रे गोटे वीडियो रिकॉर्ड करथिली गोटे एंती एंती म्यूजिक गोटे गाइबार इच्छा थिला तो मो पर रखली सामने रे आ निजर वॉइस रे गोटे गाइली से वीडियो रो माने वॉइस भी टिके भल थिला आ से वीडियो जेतिला 1.2 मिलियन व्यूज से वीडियो आ से शॉर्ट वीडियो टा आ से गुटे वीडियो रे मोर चैनल चेंज ही जेतिला माने जेनटा कि मुई गुटे वर्ष भीतर मुई 1K सब्सक्राइबर पूरा वाले गुटे वर्ष लागि जेतिला हां तो सेटा मुई 7 दिन भीतर 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देतिली 7 दिन भीतर 7 ना 8 दिन भीतर 1.2 मिलियन व्यूज विथ 4K सब्सक्राइबर ही जेतिला एंता हेतिला तो एंता हला परे एक्चुअली देखो गुटे गीत यूज करबो बोले तार ओनर तुमको एटा कॉपीराइट स्ट्राइक पठेसी हला आ मुई तो ताकर गीत यूज नि करती एतकी जे मो निजर वॉइस रे ताकर गीत के गाउथली हला से गोटे हिंदी गीत गोटे थिला मेरे रोल नाइट डिफरेंट एट 3M बोली गोटे गाइथिली तो हंदा हेतिला तो तापरे कॉपीराइट क्लेम आसी गला माने से वीडियो टा मगे एंता हेई गला जे डिलीट करबा पड़ला मु काजे डिलीट कली कि व्यू तो आउ केबे आसी जिबा गोटे वीडियो रे ले ई वीडियो टा जदी मोर चैनल रे थिला बोली मोर मोनेटाइजेशन लागि मो प्रॉब्लम होबा बोली मु वीडियो टा डिलीट कर देनी ताचे डिलीट गला परे आउ 7-8 दिन गला परे मुई चैनल सब किछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मन सब पूरा हो जेतिला तो मु ई काना कली कि मोनेटाइजेशन लाई अप्लाई कली तो 7 दिन परे से रेस्पॉन्स करसी तो मु जेते बेले अप्लाई करली तो गुटे ना 2 दिन परे एका ना एटा मन ने के मेल आसला कि तुमर चैनल टा माने मोनेटाइजेशन लागि सॉरी पैसा कमेबार लागि एटा एप्पल बोली एंती गुटा आइसतिला काना गुटे जे तो हंदा आसला पई डरी गली ओ एंती के नै थे कि मके कहबा कि इटा असले इटा हेसी बोली मुई सब जाना भी मुई ने के स्टार्टिंग रु
ମୁଇଁ ଏକଲା ଏକା କରୁଛେ ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଏକା ବହୁତ ବଡ କଥା ତାକି ସେନ୍ତା ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ କାଣା କରମି ବୋଇଲି ତାକି ମୁଇଁ କାଣା କି ମୁଇଁ ନିଜେ ଏମିତି କୋପରେଟ ମାନେ କାଣା ହେସି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥି ହେଲା ଏମିତି ହଉଥିଲା ତ ମୋର ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ଯେନ୍ଟା କି 8,000 9,000 ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା 8K 9K ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା 32K ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା 48K ଏମିତି ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଗଲାଟା ମାନେ ବି ମୁଇଁ ନେଇକେ ସବୁ ଡିଲିଟ କରି ଆସିଲି ଯେନ୍ଟା କି କପିରାଇଟ କ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା ମାନେ ମୁଇଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କାଣା କି ଥରେ ତ ଏମିତି ରିଲ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଲା ନା ଆଉ ଥରେ 30 ଦିନର ଟାଇମ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଭଲ କରି ମାନେ ସବୁ ଡିଲିଟ କରି ଭଲ କରି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ତ ସବୁ କିଛି ଡିଲିଟ କରି ଆଣିଲି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଖାଲି ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଯେନ୍ଟା କି କପିରାଇଟ କ୍ଲେମ ଥିଲା ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିନି ପାରିଲି ହେଲା ମୁଇଁ ନେଇଲି ଏତେ ଥର ଦେଖିଲି ହେଲେ ସେ ଭିଡିଓଟା ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ନେଇନି ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ନେଇନି ଖାଲି ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ମାନକେ ଦେଖୁଥିଲି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ମାନେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ସବୁ କାଟିଦେଲି ନା ମାନେ ଯେନ୍ଟା ମାନେ এটা রিউজ কন্টেন্ট লাগি মানে মনিটাইজ লাগি এটা হবা বলি ভাবুଥିଲି ମୁଁ ସେଟା ମାନେ କାଟିଦେଲି ନା ହେଲା ତ ଏମିତି ଭାବିଲି ତାପରେ କି ଯେତେବେଳେ 30 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏପିଲ କଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ପରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ପରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ମନିଟାଇଜେସନ ମାନେ ଭାବ ତ ଏତକି ଦୂରେ ନେଇକି ତମେ ଚଢିଥିବ ନା ମାନେ ଏତକି ଦୂର ଚଢିଥିବ ଏତକି ଦୂର ଅଛି ତମର ଏମଟା ଅଛି ଏତକି ଦୂର ଚଢିଥିବ ନା ପଡିଗଲ ବୋଲି କେନ୍ତା ଲାଗିବ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେ କାରଣ ଲାଗି ନେଇକି ମୁଁ ମଝିରେ ଭିଡିଓ ବି ନେଇ ବନଉଥି ମଝି ଏଟା ତ ଏବାର କଥା କହିମା ଏଟା ପରର କଥା ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଟାଇମରେ ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗି ବି ଭିଡିଓ ନେଇ ବନଉଥି କାଁଯେ ବୋଲି ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗିଥିଲା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ କି ଆଗକେ ବଢାବାର ଲାଗି ଆଉ ସେଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଝିରେ ଜାଣିଛ ଆପଣ ମାନେ କି ସବୁ ଲୋକ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ସବୁ ଲୋକ ବତେଇଥିଲି କି ପ୍ରମୋସନ ମୁଇଁ ନେଇ କରେ ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଗୁଟକର ପ୍ରମୋସନ ଲାଗି ଆସିଥିଲା ହେଲେ ମୁଇଁ କିଛି ବି ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ କରବାର ଆଗରୁ ସବୁ ଲୋକ ଡ୍ରିମ ଥିସି କି ସେ ନିଜର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନକେ ଭଲ ଦେଖେଇବାର ଲାଗି ଆଉ ସେଟା ଭଲ ଲେଖା ବାହାରବାର କଥା ହେଲା ତ ସେ ୱାଚ୍ ଟା ମୁଇଁ ବହୁତ ଚେକ କଲି କେନ୍ତା ବାହାରଲା କେନ୍ତା ବାହାରବା କେନ୍ତା ନେଇ ଆମର ଓଡିଏନ୍ସ ମାନକେ କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କି ୱାଚ୍ ତରଫରୁ ବୋଲିକରି ଚେକ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଟା ୱାଚ୍ ଭଲ ନେଇଥି ସେମାନେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଲାଗି ରେଡି ଥିଲେ ହେଲା ମୁଇଁ କମ୍ପାନୀ ନା ନେଇ ଲୋକାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ତ ସେମାନେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଲାଗି ମତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ସେଟା ମାନେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିକି ମୁଇଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବି ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଥିଲି ତାକି ମୁଇଁ ସେ 6,000 ଟଙ୍କା ଛାଡି ଦେଇଛେ 6,000 ନହେଲେ ଅଲଗା କିଏ ମୋର ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ନେଇକି ସେ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ଆରାମସେ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ମୁଇଁ ନେଇ କରି ସେଟା ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ କରି ତ ଏବେ କାଁ ଯେ ମୁଇଁ ଭିଡିଓ କାଁ ଯେ ବନେଇଲି ଆଜି ଏଟା କି 2026 ରେ ଥମ୍ବନେଲ ରେ କାଣା ଥିଲା 2026 ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଦ ବୋଲିକରି ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ ତ ନେଇକି ମୋ ଲାଇଫ ସାରା କରିବି ହେଲେ ନେଇକି 2026 ର ବ୍ଲଗ ନେଇ ବନେଇନା ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗି ନେଇକି ବହୁତ ଆଉ ପରେ ଟ୍ରାଏ କରମା ଆଉ 2025 ରୁ 26 ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଏନ୍ତା କରବି ଯେନ୍ତା କି ମୋର ମେହନତ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତାପରେ ଏକା ଚ୍ୟାନେଲ ନହେଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେ 4K ସବସ୍କ୍ରାଇबर କମ୍ପ୍ଲିଟ କରବାର ଲାଗି ତାର ପୁରା ପାଇନ୍ ବାହାରି ଯାଇସି ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦିଲ ଜିତି କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରାବାରଟା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗସି ଭାଇ ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇକି ପ୍ଲିଜ ହଁ ହେଇପାରୁଛେ ବୋଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ବୋଲି ଭଲ ସେ କରବ ହେଲା ଟିକେ ମାନେ ଦମଦାର କରବ କାଜି ବେଲେ ତମେ ଟିକେ ଭାବ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ଏତେ ଦୂର କି ଯାଇକରି ସେ ବ୍ଲଗ ସୁଟ କରସି ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ ରେ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ମାନେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେସି ଯେ ତ ନାଇଁ କହନା ଭାଇ ହେଲା କାଁ ବୋଲି ଯିଏ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରିଛି ସେ ଏକା ଜାଣିସି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ବୋଲି କରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଓଟିର ନୀଲଗିରି ହିଲ୍ସ ମୋ ଓଡିଶାରୁ ଆସିକରି କିଏ ନେଇ ଜଗିଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଜଗଲି ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଯାଇତ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ନିଜର ଭାଇ ବୋଲିକି ମାନୁଛ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଏତିକି ମେହନତ କରବାଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନ ଦିଶୁଛେ ବୋଲେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ କରିବାଟା ନେଇ ପାସ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଲମା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଗ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ୱାନ ୱିକରେ ମୋର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରୁ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ କମ୍ପଲସରି ଆସିବା ଏବେ ତ ମେହନତ ଦମଦାର କରମା ମୋର ମେହନତ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ହେଲା ଆପଣ ମୋର ମେହନତ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଓଡିଶାର ନା ପୁରାପୁରି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ରଖମା ହେନ୍ତି କରି ଟ୍ରାଭେଲ କରବାର ଅଛି ଖାଲି ହେଲା ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଏତେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବି ଏତେ ଜାଗା ଯେନ୍ ଜାଗା କି ନେଇକି ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବାର ଲାଗି ଡରୁଛି ସେ ଜାଗା ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରମା ତ ମିଲମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରମା ଆମେ ଟିକେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଟିକେ ଏଟା ରୋଷ୍ଟ ଫୋଷ୍ଟ ବି ମାରିଦମା ଟିକେ
माने केन जगह रे काना हो जे भाबिनो केन गार्डन उठ बुलवा लेगनो केन गार्डन से गार्डन रे फैसिलिटी काना दीछे फैसिलिटी भल दीछे बोले तो बचे गला हल्ला और फैसिलिटी भल नहीं देला बोले पाखे का रोस्ट मारी बोले आसमा क्या बोले जो सब्सक्राइब करबो तो मिलमा बहुत जल्दी आउटे नवा वीडियो रे सेति लगे सेति दिन तक नमस्कार ओडिशा।